Praise the Lord. प्रभु जीशु ख्रिस्टला नाम दे आपने सबके और खुशी सलाम जनाई दिया से और नतुन एपिसोड दे सबके वेलकाम कराइसे इतिया समय तो लोगिना आमी खान और भी ईश्वर को थाइका सबले मन आसे माने किलो दे सबले मन थाक्या इतु तो बोले आमी टाइटल इनिका बनाके ना से गार्ड योर स्पिरिट अपनी लगा आत्मा के गार्ड करबी इतु लोगिना है आमी खान शेयर कर बोले मन होशे अमाने तू बाइबल तो होले तो John, Gospel of John, chapter number 10, verse number 10 brahi olagi na mohan kotha koribole mon ase. Gospel of John, chapter number 10, verse 10. Yede nika likhi na ase ami puri dibo. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Yede ami khan first part phale sagi naman kotha koribole mon hoise. Yede Jisu Prabhu adole tu thief koise. Chur manu koise. Edu chur manu tu kon ase? Prithivite thakya manu chur khanke edu khanke koa nohoy. Kintu amakan laga atma ke murai dibole, amala atma ke harai dibole. आमान आत्मा के खत्म करी दिबले करने आहाचु सातान के पासे यानी जिसु ला कोथा हिसाब ते आमी खान सादु सातान दु इतु पृथ्वी ते आहादु कि करबला हेसे चूर करबला हेसे मुरा बोला हेसे और आमान के डिस्ट्रॉय कर दिबला हेसे टू स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय कोसे यानी जिसु ख्रिस्ट ला कोथा इतु हिसाब ते आमाखान भावना भावब्रा करिसे बोले आमाखान आमाना आत्मा के बिशी भाल ब्रा गार्ड करिब लागे इतिया दुनिया दे आमी खान साइसे गुले आमी खान अलग अलग सिक्योरिटी सिस्टम खान बिशी चुलाई थाके गाड़ी ते होसे गुले भी आमी खान सिक्योरिटी सिस्टम थाके मानु जायगेना गाड़ी तो छुइसे गुले इदो गाड़ी तो साइरन लगा आवाज तो दी दे नहले भी लाइट तो ऑफ ऑन करिना मान तादे ब्राह्मण जानि लय कुमा मानु गाड़ी छुआसे गइना सिक्योरिटी सिस्टम कुंभा मनुदु तका नागा स्टोर हाउस दे नोले ताना घर दे दरजा दे नोले रूम भीतर दे कोते कोते होसी बोले भी घर बाहर अलग अलग जगह कॉर्नर अलग अलग जगह दे सीसीटीवी कैमरा इदु खान फिट करना राखि थाके और साइलेंट दे राखि दे इदु हम की करने राखि आसे सिक्योरिटी करने राखि आसे की करने सीसीटीवी कैमरा राखि के ना आसे मानो अपने ना घर दे भांगाई के ना गुशी ना चू करू ना पारे बोकरने जदि कुरी से बोले भी दूरी लोगो पारे बोकरने इधर रखी आसे और अलग अलग सिक्योरिटी सिस्टम बिशी आसे मेखान घर ते होले भी गाड़ी ते होले भी अपने लगा दुकान ते होसे बोले भी नहले भी अलग अलग जगह ते होसे बोले भी वी आर सो कंसर्न अबाउट आवर सिक्योरिटी हमारा सिक्योरिटी करने बिशी कंसर्न करे ना थकी जाए इना बिशी अलग अलग सिस्टम दे अलग अलग जगह अलग अलग एरिया दे मेखान सिक्योरिटी सिस्टम तो चलाए होले भी एक बार भावना करिना साइसे बोले तो आमा बिशी मानु तो होले तो वी फेल to guard our spirit. We fail to manage the security system of our spirit. Aman la atma laga security system ta mekan manage kuru pahuri jai. Aman itu rakhi bole pahuri jai. Ina hona aman bishi dikdar somoy bi log pai jai. Satan la hatte bishi bar giri ja enaka bi ho jai. Kile enaka hoisi na aman security system tu atma laga spiritual security system tu thik na thakya brase. Aman atma guard tu kuribo na pari jabra ase aru Jisu Krista tu tai advance prahi warning to ami khan ke dishe aba amni khala atma tu bhal bra guard kuribi de Jisu tu tala kotha tu misam shibra na koi Jisu ki koise itu ji hole bi happen hoi thake aru tai jane ase itu duniya te manu laga life to hole tu ekta digdar danger zone নহলে বি একটা war laga la jaga লড়াই battlefield এনেকা জায়গা একটাতে থাকা এটু জানিয়া গানে আৰু দুশমন তো আরাম না করে আমি খান লাগা দুশমন তো সাতান তো কিতাবি আরাম না করে শয়তান তো সদায় দিন তালা কাম করে থাকে তাই আৰু তাই আপুনি কি এনি টাইম অ্যাটাক বি কৰিব পাৰে আৰু তাই আল্লাহ কিছিম লগিনা নানা কিছিম লগিনা তাই আপুনি কি অ্যাটাক কৰিব পাৰে আমি খান এটোন ভাবনা সব কৰিব না পারিব
Satan apuni ke attack kura tu. He will attack you with anything that is out of our imagination. Amala imagination bra bahar thakya mohlebi aman bhavana kuribo na paria inega topi logina amange attack kuri jai. Idu karne Satan do every time. 1 Peter de 5 de verse number 8 phale apuni purjana saisu le dikhi pai. Apni la dushman tu lion hala kuria nishina hala kurigina bisari ase kon ke khabo paribo. Itu karena apnila dushman Satan tu hole hodai din tai apni ke attack kuribole rasta bisari thake. Hole be apni laga security system tu bhal thake ase bole tai apni ke attack kuribole digdar ho jaye. Khile bole apnila security system tu advanced te Satan laga attacks tu ahi bole thaka tu nohole be advanced bra Satan laga tactics kan Satan laga lorai laga war laga tactics kan nohole ta la schemes kan Idon kini ka ase apni la security system kan bra alarm tu apni ke di dibo tade bra apni buji lobo ami attack ekta lok pabole ase ami ke attack kuribole ase apni itu jani loy nohole bi chur ahi ase nohole bi dushman ahi ase apni itu jani loy ete bible de ko anishina aru Satan tu ahado ki kuribole ase kushe chur kuribole ki chur kurile bole ishwar bra apni ke blessing digna thakya ishwar bra apni opore ta laga anointing kan talaga gift alag spiritual gifts kan nohole bi apni mukra ko na pare ashirwad digna thakya tai tu kan chur kuri lobole mon ase Satan tu kile tu kan chur kure kile ami kan la ashirwad anointing nohole bi gifts laga spiritual la gifts laga takot kan kile tai chur kurule kile bole so that he can perform counterfeit miracles to deceive people. Manu ke jukai dibo karne tai counterfeit miracles kan perform kuribo lagi jai aru tai nijor laga hatte itu kan kuribole takot nai itu ang kuribole laga ekku rasta hi nai itu ne tai ishwar apni ke dia laga itu kan jur kuri kina tate bra tai counterfeit laga kam tu sob kuribole shuru ho jai to ne tai chur kuribole ahi jai aru tai chur kurile ki ho jai apni loss ho jai tai laga profit ho jai kile bole kile tala profit hoche bole tai idon chulai gena manu ke jukai diye aru ki kuri bole apni log apni ke attack kure apni ke murai di bole apni la atma te apni ke khatam kuri di bole apni la atma jivan tu khatam kuri gena sukha kuri gena murai di gena apni ke bi tai logote norok te jai jabo karne tai itu kuri jai aru apni ke mura bole attack kuri gena na pare ho jaise bole apni ki kuri gena ja homoy te apni la kam kan apni laga life te blessing thakya kan itu kan sob corrupt kuri diye destroy kuri diye tai ina na apni ke depression de jabole diye apni ke self rejection de jai jabole diye apni ke apni la hope tu akha tu harabole diye apni la faith tu harabole nohole bi tu ke choto komti banai di bole khushis kure tare brata apni ke attack kuri jai ami khan bible de kwadu ami khan laga life itu tu saise kule jivan wana gaw monso itu tu saise kule tu bible te kwadu ami khan ishwar laga image ishwar laga likeness par ami khan ke banai se kushe and that is the reason why the devil is after you are a spirit being because you are created in the image and in the likeness of God ishwar la likeness ishwar la image par apni ke banai se idorne apni tu ishwar nishina apni bi atma laga ekta manu ase you are a spirit being who have a soul living inside a body apni atma laga manu ekta ase apni laga soul bi ase aru itu gaw monso apni la gaw monso la bitor de thakya ineka manu being ekta ase apni idorne ishwar laga likeness tu thaga bra ishwar laga image tu amang mode thaga bra Satan tu apni ke khitai rage itu ke destroy kuribole itu ke biya kuri dibole aru tai tu aman nishina na pari ja bra tai jelu soigena suku juli gena tai tu kan sob kuri thake tore aman la kam tu ki kuribo lage kole tu aman la atma ke bishi bhag bra guard kuri na rakhibo lage bishi manu itu kuribo na jane ho jai kile kole ta kan tu ishwar laga ekta valuable
জিনিস একটা আছে ঈশ্বর লাগা একটা ভ্যালুয়েবল ক্রিয়েশন একটা আছে কইনা না জানে ব্রা ইটো ব্রা আমি খান তাদের ব্রা গার্ড করলে না পারে কিনা সাতানলা হাতে বন্দি हो কিনা প্রিজনার हो কিনা দুঃখ পাই কিনা থাকি যায় আমার আন্দো ঈশ্বর লাগা একটা ভ্যালুয়েবল সামান আছে ভ্যালুয়েবল ক্রিয়েশন একটা আছে ঈশ্বর নিমিতে তালা কিংডম নিমিতে আমার ঈশ্বর নিমিতে একটা ভ্যালুয়েবল ক্রিয়েশন ভ্যালুয়েবল ম্যান এন্ড উইমেন নলবি ভ্যালুয়েবল চাইল্ড অফ গড আছে আমি খান এই ধরনের সাতান দুইটো জানে আমি খান তাই লাগা সাইতে ঠিক খারাপ করব পারি লইছে বলে আমার আত্মাকে গার্ড করে কিনা ঈশ্বর নিমিতে ঠিক খারাপ করব পারি লইছে বলে আমি খান কি হয়ে যায় উই বিকাম আ প্রফিটেবল soldier, a profitable thing for the kingdom of heaven. ঈশ্বর রাজ্য নিমিত্তে আমি খান একটা কিবা প্রফিটেবল মানুহ একটা হৈ যায় আৰু আমাৰ ঈশ্বৰ সাইতে প্ৰফিট হৈ থাকিলেতো কি হ'ব সাতান লাগা সাইতে লছ হৈ যায় থাকে এই ধৰণে সাতানটো আমাকে উইন কৰি কিনা আমাকে জুকাই কিনা আমাকে পুৰা ডিষ্ট্ৰয় কৰি কিনা তাৰ সাইতে লৈ যাব কাৰণে তাই আমাকে এভৰি টাইম এটেক কৰিবলৈ প্লেন বনায় তালা স্টেপ strategies kan banai থাকে আৰু আমাৰ আত্মাকে গাৰ্ড কৰিবলৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছে আমাৰ কিনি গাবৰা বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এটো চাইছে বলেতো আমাৰ আত্মা it is in our spirit and through our spirit আমি খান লাগা spirit পৰা আমি খান we have the consciousness of God God's consciousness আমাৰ ঈশ্বৰ কে জানিব পাৰে আমাৰ আত্মা পৰা Amana soul itu saise kule tu self consciousness tu amakan soul bra olabu pari jai we have our own self consciousness because we have our soul so in the spirit God's consciousness in the soul self consciousness and in the body earthly consciousness gaw monso itu brother amikan earthly consciousness tu thaki jai atu garne aman tinta debi special thaki ase ami khani bile aru satan bi tu bishi bhal pra jane if he is towards the spirit atma phale jaise bole tu he will be more towards God tai atma te thik thaki jaile tai ishor la saite bishi thaki jabo kile it is because in the spirit we have God's consciousness we know God in our spirit we believe and we trust and we know him in our spirit amana atma prahi take jane ishor ke bhal jane kile bole God is a spirit John 4:24 de kwanishina done aman atma phale thik thaki jaise bole amala atma ke guard kuro parilo ise bole to satan to bishi bhal jane ase apni atma guard kuri kina apni la relationship to ishor thik thaki jaise bole to apni ishor la side te bishi ho jaye aru ishor la side te bishi ho jale tai la kingdom to satan la kingdom te loss ho jaye thake তাই এটো জানে এটো কাৰণে তাই আপনি লা আত্মাকে অ্যাটাক কৰিবলৈ কোশিশ কৰে আপনি লা আত্মাকে খতম কৰিবলৈ হারাবলৈ কোশিশ কৰে আমাৰ আত্মা তো কি আছে এটো ভাল পৰা ষ্টাডি কৰিছো বলে তো the real you and me is the spirit আপনি আৰু আমি হসাটো কি আছে spirit আত্মা তো আছে and the spirit is eternal গাও মনসটো একদিন মৰি কিনা পুচি যাব মাটি হৈ যাব আৰু আপনি লাগা soul বি ইটো বি এটো চাইছে বলে তো আপনি পৃথিবী লা লাইফ তো ছাড়ি দিয়া লগতে পৃথিবী লাগা ডিজায়ার কান পৃথিবী লাগা ইমোশন কান বি খতম হৈ যাব অলরেডি আপনি লা স্পিরিট তো ইটারনাল আছে ইটো সদায় থাকিব লাগা একটা আপনি লাগা বেইন দুইটো আছে তোনে আপনি নরকতে যাইলে বি ইটো তো ইটারনাল সাফারিং তে থাকিব আপনি স্বর্গত পৌঁছিলে বি ইটারনাল রেস্ট তে থাকিব এটো কারণে your spirit is a very valuable spirit from God ঈশ্বর নিমিতে এটো বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে তাই আর সাতান বি তাই আপনি লা স্পিরিট তো তাই নিমিতে ভ্যালুয়েবল হৈ যায় ইটো ব্রা তাই বি ইটো লবলে কোশিশ কৰে কিলে ভ্যালুয়েবল আছে তাই ইটো ডিস্ট্রয় কৰিব পাৰি লৈছে বলে ইটোকে ধৰি কিনা তাই লা হাতে ৰাখিব পাৰি লৈছে বলে তাই আপনি কি চলাই না তাই লা কাম কৰি কিনা তাই লা কিংডম তো এক্সটেন্ড কৰিব পাৰি যায় ইটো কাৰণে আপনি লা আত্মাকে বেশি ভালরা গার্ড কৰিব লাগে the devil is after you he is after your spirit he is not after your wealth he is not after your
cars, your flags, or buildings, or anything else. Tai tu apni la gari, apni laga taka poisa piche kita no hoy. Hoyle bi ya takibi. Satan do apni laga atma piche kita ya se. Itu karne apni la atma guard kuribi. Kini ka bra apni atma guard kuro paribo. Stay in connection with God. Ishor logote connection to hodai thakibi. Kini ka bra apni tate thakibo paribo through prayer. Apni prathana bra tai logote apni connection kuri thakibo paribo. Be filled with God. Ishor bra apni ke bhorta kurna thakibi. Kini ka bra tu kuribo taila kotha tu Bible tu hodai din puribi. Read your Bible every day. Meditate on it every day. And how can I let the word of God be your guide every day? Let the word of God be your protection every day. Let the word of God be your weapon every day. And how can I itu hang kuru parabra pratana de thagibi connection with God. Bible hodai din purigina janigina itu monte rakhibi. Itu tu ki hoise that is God in you and you in him. Tara man atma tu bishi important ase. The devil may attack you anytime. The devil will never try to stop attacking you because of your busy schedules. Apni la busy schedules kan karna apni ke jitai bishi busy ase moi tai ke attack na kuru tu nai de. He is looking for any single chance. Even the tiniest mistake will make the devil a great privilege, or give the devil a great privilege to attack you and destroy you and kill you and steal everything that you have from God. Satan tu itu kurubole koshis kurias dei. Hodai din tai apni ke attack kurubole chance bisare ase. Chotto mistake ekta kurishe kole tate bra tai apni ke attack kurigina apni lote ishola ashbat ki ase apni ke ase sob chur kurilobo apni la atma ke bi tai murai dibo apni la atma jivan tu pura destroy kuri dibo. Itu karne aman Bible bra janilo anishina always be on guard. Hodai hoshar thakibi guard kuri na thake be alert koise Bible de. Be of good vigilance koise. Iman bhal bra thakibi hoshar bra thakibi alert thakibi koise. If there is no enemy trying to attack you anytime, if there is no enemy, why should God and the Bible says be alert, be of good vigilance, be watchful? Kile Bible do tu ko na apni dushman attack kuribole nai kole. The Bible says so. God says so. Jesus Christ says so. Because you have an enemy always looking for a chance to attack you. To destroy, to steal, to kill, and to destroy. Avani ka hodai din attack kuribole dushman ekta ase de. Ero itu dushman to ishor laga dushman bi ase. Avani ke hodai tai khotom kuribole. Avani ke hodai din nosto panchayat de panchayat dibole. Nost kuri dibo nimite tai hodai din apni ke chance bisare ase attack kuribole. Edorne ishor do koshi do ho apni khan hushar thakibi de. Apnan watchful thakibi de. Apnan ekdom vigilance thakibi de, alert thakibi de koshi do. Edorne aji ami apni hanke kogole mon thakya to do. Apnan itia kiman jone tu sai ase video tu sai ase kiman jone tu sermon tu huni ase. I tell you ami apni hanke ko ase even now the devil is ready to attack you. He is ready to attack you anytime. Anytime apni ke attack kuribole tai tayar ase de. Itia bi tai ki jane apni ke attack kuribole rukhi ase de apni la osode. So be careful, be watchful, be of good vigilance, have connection with God, very good connection with God. Isholote bal connection to rakhibi through prayer and in prayer. Ishur laga la kothadu tala kothadu apni life to bota kurigina thakibi tate prahi tala kotha te khara kuro paria tala kotha te apni la life te apply kuro paria aru tai laga number 2 to number 1 to ki ase tala kotha number 2 to ki ase prayer itu duita de hodai thakibi ena hona apni bishi watchful thakibi guard your spirit apni la spirit to guard kuribi kini ka bra guard kuribo aru be bra koi di ase prayer aru ishor la kotha de khara kurigina etu apni la life te apply kurigina thakya bra etu bra apni guard kor paribo de your enemy
is on the way to attack you. Abnila dushman tu apni ke attack kuribole aro ahi ase dei. Itu moi apni khan ke dhumki dia nohoy. Apni han ke mon choto kuri dibo karne koa nohoy. But this is an alarm for you. Apni han nimite alarm dia ase dei. He is on the way. Only Bible de ki koise. He who that is in us is greater than he who that is in the world. Ami khan note thakya tu amana bitor de thaka tu prithvi de thaka wala prabi dangor ase. Itu prabi takara ase koise. Itu na ami ko ase. Your enemy is on the way. He is on the way to attack you. But remember, your God, my God, will never let you fall down. Amila sure apni ke kitya bhi girbo na dibo. If you are watchful, if you are guarding your spirit very well. Amila atma ke guard kuri kina ase kole bhalbra. Amila atma ke bishi bhalbra guard kuri na ase kole. Amni watchful ase kole. Amni alert ase kole. I'm so glad, I'm so happy to tell you that victory is yours in the name of Jesus. Jisu laga naam te ami ko ase jitiya to apni laga ase de apni watchful takile apni apni atma ke guard ko pari bole. Don't forget to guard your spirit. Amang hadai din amang la gari amang la gor amang la taka puisa amang ki ase sob to guard kuri loi. But the most important thing is your spirit. The most important thing to guard every day is your spirit. Hodai din apni guard kuru bola gya सबसे important to क्या से अपनी ला आत्मा से दे and we aman bishi bag manu sai se kule bishi bar ami khan ki ho jaye we forget to guard our spirit, the most valuable, the most valuable one. सबसे valuable wala to ami khan guard kuru la pahu jaye ho. Ito na ami ko ase one more time. Your enemy is on the way. Be watchful. Be vigilant. Be alert. Prepare yourself to face the attack. Apni attack ke face kuru bole prepare kurna thakbi, tayar kurbi. Don't forget to guard your spirit. Na pahuribi de yaro bar ko ase na pahuribi de. Guard kurbi de hodai din. Ena hoge na jitiya hok manu hobi de. God is always by our side. Ishor to hodai din amala side te ase ami khan logo te ase. He is with us. He is fighting for us. Olebi ami khan atma ke guard na kure bra ami khan Ishor to fight kuta ke libi ama nijor bi nijor part te nijor role to play na kure bra ami khan harbi jai. Dushman la guli khai loi. Etu karne aji ami ko ase kiman jon sai ase kiman jon itu sermon message to huni ase apni an sob ke ami ko ase. You are always in a battlefield. Apni hodai din battlefield ase de. Lorai laga jaga te ase de. Etu karne be on guard, be watchful, guard your spirit, and God bless you. Amen.